কমিউনিটি হারানো হয়েছে মোবাইলটা প্রায় 4 মাস হলো। অক্টোবরের 14 তারিখ হারানো গেছে। আর এখন প্রায় 4 মাস পর মোবাইলটা পাইতেছি, তো অনেক ভালো লাগতেছে। আর সার্ভিসও অনেক ভালো। পুলিশের মানে এই যে তাদের রিকভারি ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? মানে অনেক ভালো, মানে তারা অনেক ভালো কাজকর্ম করছে দেখেই আজকে মানে আমরা সব মানে যারা মোবাইল হারাইছে বা বাইক যারা হারাইছে তারা সব কিছু এখন পাইতেছে। তো আমি এতটুকুই বলতে চাইতেছি, কারণ অনেক হ্যাপি লাগতেছে আজকে। তো এতটুকু। হারানো গেছে মোবাইল কবে? মার্চের 19 তারিখ হারানো গিয়েছে 2025। তো আজকে ফিরে পেয়ে কিরকম লাগছে? অনেকটা খুব ভালো লাগছে। আমি ভাবছিলাম না এত দিন পরে যে মোবাইলটা আজকে পাবো, কিন্তু পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কিরকম? খুব ভালো, খুব ভালো, অনেক অনেক মানে আমার মানে খুব ভালো লাগছে আজকে মোবাইলটা পেয়েছে। এতদিন পরে যে পাবো আমি ভাবছিলাম না, এতদিন হয়ে গিয়েছে পাবো যে ভাবছিলাম না, কিন্তু আজকে যে পাওয়া গিয়েছে অনেকটাই আমি হ্যাপি। আমার মোবাইলটা পেয়ে আমি ভালোই লাগছে। আমার একটা বাইক হারানো গেছে গন্ডাছড়া থেকে, বাট পাইছে পাওয়া গেছে ওখানে। কতদিন হয়েছে হারানো গেছে? 26 জানুয়ারি। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে এই যে পুলিশ উদ্ধার করলো বাইকটা, কি বলবা পুলিশের এই কাজটা নিয়ে? ওনারা তো আর কি এরা যদি আমার তো আশাই আসলো না বাইকটা পাবো বললা, বাট হেরার কাজে আমি পেয়ে গেছি লেগা অসংখ্য ধন্যবাদ। पर जो हमारा NCCPS है उसमें 83/2025 करके एक केस रजिस्टर हुआ था जो दिसंबर में रजिस्टर था। तो ये एक बाइक मिसिंग का केस, मतलब चोरी का केस था। और बाइक की रिकवरी करने के बाद जो है एक पूरे गैंग को पकड़ा गया है जो इस बाइक थेफ्ट और स्कूटी थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं। और इस केस कनेक्शन में अभी टोटल 6 नंबर ऑफ जो बाइक्स हैं ये रिकवरी करी गई है। इसमें 2 बाइक जो है अदर डिस्ट्रिक्ट से भी चोरी हुई थी, उसकी भी रिकवरी करी गई है। और टोटल जो है 8 आदमियों को इसमें अरेस्ट करा गया है। और अभी ये 8 के 8 जो है जुडिशियल कस्टडी में है। अब बाइक को क्या क्या दे रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं? हाँ, ये जो बाइक हमने रिकवर करी है आज हम उनके ओनर्स को ये वापस लौटा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ 30 नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स भी हैं जो हम CIR पोर्टल के थ्रू हमने रिकवर करे हैं और वो भी उनके ओनर को आज हम वापस करेंगे। मोबाइल जो है वो हैं ये लॉस्ट मोबाइल हैं और GD एंट्री के बेसिस पे ये वापस करेंगे। चोर को पकड़ा है? हाँ, टोटल जो है बाइक थेफ्ट